Guys, orang Malaysia pergi sana dah ready tau nak mati syahid. Takkan kita nak buat benda mudah ni pun kita tak boleh buat, guys. My name is Hazwani Helmi. I am a citizen of Malaysia. If you are watching this video, it means I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was peaceful, non-violent, and fully in compliance with international law. I urgently appeal to Malaysia government, especially Yang Amat Berhormat Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, to demand my immediate and unconditional release. Thank you. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Kak Zizi. Yo, what's up, Rek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rek, jumpa lagi ada saya di sini. Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat. Tetapi ada beberapa saudara kita yang nampaknya agak kurang sehat dikarenakan ada beberapa kabar yang cukup mengejutkan, geng. Jadi beberapa jam yang lalu baru saja, geng, ya, ada ramai sekali, geng, DM dari kawan-kawan di Instagram, geng, ya. Contohnya ada Muhammad Asman ini, ya. Beliau kirimkan beberapa link video. Heliza Helmi, ada Haswani Helmi. Ya, kalian pasti paham maksud saya lah, geng, ya. Lalu ada juga video ini, geng, ya, dari Kak Ina Hasari, ya. Rakyat Malaysia ditahan tentara Israel dalam misi Global Sumut Flotilla. Astagfirullahaladzim, Global Sumut Flotilla. Oke. Lalu ada juga dari Zamzuri Rahim, geng, ya. Kirimkan video yang hampir serupa lah. Ya Allah, selamatkanlah rakyat Malaysia di Gaza sekarang ini. Lalu ini dia, geng, ya, beberapa video dari Stephen L. Sulang juga. Perdana Menteri Anwar Ibrahim memasukkan usaha pastikan aktivis Malaysia dan antar bangsa dibebaskan segera. Astagfirullahaladzim, ini aku cukup terkejut, geng, dengan berita tersebut, ya. Dan ini dia juga ada beberapa video, geng, ya, dari Astur Awani, Zizi Kirana, siapa yang gak kenal, geng. Dan juga 13 rakyat Malaysia ini ditahan serta sekarang itu hilang kontaknya, geng. Astagfirullahaladzim. So, menurut berita yang saya baca ini, geng, ya, seramai 13 rakyat Malaysia dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla atau GSF dilaporkan terputus hubungan selepas 5 kapal dipercayai dipintas tentara laut Israel di perairan antar bangsa. 8 darinya termasuk penyanyi dan aktivis Kak Zizi Kirana disahkan ditahan manakala status 5 lagi masih belum diketahui, geng. Astagfirullahaladzim. Dan ya, misi disertai oleh 500 aktivis dari 44 negara tersebut membawakan makanan, obat-obatan, bekalan asas ke Gaza, ya. SNCC sedang berusaha memulihkan komunikasi sementara kebimbangan meningkat karena penahanan berlaku ketika Israel menutup operasi mahkamah dan penjara sempena Yom Kippur. Astagfirullahaladzim, ini Oke lah, geng, kita akan coba untuk melihat bersama-sama, ya, seperti apa videonya, geng, ya, karena tadi sudah banyak sekali kawan-kawan yang kirim. Oke, seperti biasanya, geng, sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Sholat, jom kita tonton seperti apa videonya, geng. Video pertama dari Bang Wibro nih, geng, ya. Rakyat Malaysia ditahan tentara Israel dalam misi Global Sumut Flotilla. Kita lihat bersama-sama. Global Sumut Flotilla yang membawa bekalan bantuan kepada mereka yang berada di Gaza telah pun ditahan oleh kapal Israel. Yang ditahan termasuklah 8 orang rakyat Malaysia dan mungkin lebih. Setakat update gambar ni 8 orang je, tapi mungkin lebih juga yang akan ditahan. Guys, this is very important news. Korang kena share news ni. Korang kena aware sangat pasal Global Sumut Flotilla ni. Satu dunia tengah aware pasal benda ni dan kita kena tingkatkan awareness tu supaya mereka-mereka yang tak tahu akan tahu juga pasal benda ni.
Okey, jom aku cerita sikit apa sebenarnya yang terjadi dan macam biasa korang yang nakkan update macam ni tekan butang follow. So pada awal pagi tadi, antara kapal yang awal kena intercept oleh Israel ni adalah kapal Alma, Sirius dan juga Adara. Okey, ada beberapa rakyat Malaysia yang ada dalam tu. Jadi macam biasa memang diorang suruh Global Sumut Flotilla ni balik-balik, ataupun kalau korang tak nak balik, korang kena tahan kat negara jahanam kita orang. Okey. So jawapan Global Sumut Flotilla adalah ini adalah perairan antarabangsa. Korang tak ada rule dalam perairan ini. Dan kita orang sekadar nak menghantar makanan, menghantar segala bantuan, bukan untuk memberikan apa-apa ancaman. Dan macam biasa Israel tak terima dan diorang telah pun meminta semua yang berada dalam kapal tu untuk masuk dalam kapal diorang lah, kena tahan, masuk penjara dan sebagainya. Korang boleh je tengok beberapa live recording, semua orang dah post, bukan setakat orang Malaysia, malah orang putih pun post juga perbualan antara Global Sumut Flotilla punya aktivis dan juga tentera Israel ni. And conversation tu memang betul-betul sakit hati kalau korang dengar. Okey, dari segi petanya memang aku tunjuk sikit dekat korang. So kapal-kapal Global Sumut Flotilla ni dah pun nak sampai ke Gaza, dah pun sampai ke zon merah, tapi sekarang ni telah pun disekat dan ditahan. Tapi bukan semua kapal ditahan, masih ada lagi yang belum ditahan dan mungkin akan mara sampai ke pantai Gaza. Kita mengharapkan ada yang berjaya sampai ke pantai Gaza. Okey, misi kita adalah untuk memberi bantuan, segala bekalan makanan, pakaian, apa-apa je lah untuk rakyat-rakyat Gaza yang berada di sana. Okey, flotilla ni sebenarnya bukan first time. Okey, dah pun diadakan sebelum ni banyak kali dah, tapi boleh kata yang kali ini Global Sumut Flotilla 2025 adalah yang terbesar. Yang mana dia punya participants hampir 500, aku rasa lebih 500 aktivis yang terlibat dan hampir 50 negara. Dan kalau korang tengok negara-negara yang terlibat tu, antara yang menyumbang dengan jumlah aktivis yang besar adalah negara kita, guys. Okey. Tidak hanya Malaysia, geng. Nah, ini 27. Indonesia 1, Japan, Bahrain, Pakistan, Maldives, Australia, South Africa, New Zealand, Brazil, Argentina, Kolombia, Meksiko, US, serius US. Oke, dan masih banyak, geng. Greece, ya, Turki. Negara Malaysia, walaupun negara kita kecil, tapi kita punya stance pasal benda ni daripada dulu sampai sekarang, we will always condemn this genocide. Ni bukan neutral. Okay? Kita bukan pihak yang kata benda ni neutral. Kita sentiasa berpihak dengan orang-orang Palestin lah. Alright. So dalam hampir 30 orang Malaysia ni, ada yang dah kena tahan, guys. Okay? So tugas kita sebagai rakyat Malaysia, just kena share info, share news. Tak semestinya nak share video ni, share juga video-video orang lain, video-video orang Malaysia ke, orang putih ke. Lagi-lagi live recording perbualan antara orang Israel dan juga mereka-mereka yang berada di atas kapal. Okey, share benda tu supaya orang tahu. Guys, orang Malaysia pergi sana dah ready tau nak mati syahid. Takkan kita nak buat benda mudah ni pun kita tak boleh buat, guys. Okey, itu saja, guys. Dan macam biasa yang nak support Wibro, astagfirullah, semoga semua dilancarkan urusan dan selamat sampai ke tujuan, geng, ya. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, geng. Ya Allah, memang betul sangat biadab lah Israel ini, geng, ya. Sangat-sangat biadab, geng, ya. Dan juga ini ada beberapa video, geng, yang memang sudah dikongsikan kepada saya, geng. Jadi Zizi Kirana dan semua saudara kita, ya, orang Malaysia, rakyat Malaysia ini nampaknya sudah bersiap diri. Jadi mereka sudah membuat satu video jaga-jaga jika apabila mereka tertangkap, mereka sudah siapin video ini, geng. Itu yang membuat saya meremang juga lah, geng. Dan akhirnya video ini tular viral, geng, ya. Coba kita lihatlah. Oke, yang pertama ini dari mana nih, geng? Ya, Haswan Helmi, geng, ya. Coba kita lihat bersama-sama, geng. My name is Hazwani Helmi. I am a citizen of Malaysia. If you are watching this video, it means I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was peaceful, non-violent, and fully in compliance with international law. I
urgently appeal to Malaysia government, especially Yang Amat Berhormat Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, to demand my immediate and unconditional release. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, lindungi mereka semua ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir ya Allah. Astagfirullah. Oke, ini Haswani Helmi, geng. Masih ada lagi ya. Oke, ini dia. My name is Heliza Helmi. I am a citizen of Malaysia. If you are watching this video, it means I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was peaceful, non-violence, and fully in compliance with international law. Nah, I urgently appeal to Malaysia government, especially Yang Amat Berhormat Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, to demand my immediate and unconditional release. astagfirullah ya Allah, geng. Berarti beberapa video ini sebenarnya sudah disiapkan dengan skrip yang sama ya. Ada tadi Akak Heliza ya, ada Haswani ya. Dan ini nampaknya juga adalah SOS video, geng ya. So, bila Anda nampak sukarelawan ya, kita pegang paspor Malaysia sambil buat rekaman SOS video, itu tanda mereka sedang dalam bahaya besar. Itu, geng ya. So, kenapa tunjuk paspor? Bukti mereka adalah sebagai rakyat atau citizen Malaysia ya. Supaya kerajaan ini segera immediately campur tangan, geng. Dan mereka bisa menuntut hak perlindungan antar bangsa. Dan terakhir ya, rayuan kecemasan agar dunia tahu mereka ini bukan orang asing tapi warga negara Malaysia yang sah ya. So, ringkasnya SOS video ini adalah sama dengan isyarat darurat untuk selamatkan nyawa, geng. Ya, jadi kalau kita nampak video begini ya, kongsi, sebarkan dan suarakan sokongan kita, geng ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah kak. Oke. Next video. Masih ada banyak, geng. Gini ini ada lagi nih. Nama saya Danish Nazram bin Murad. Saya merupakan warga negara Malaysia. Jika anda sedang menonton video ini, itu bermakna saya telah ditangkap dan dibawa secara paksa oleh tentera Israel. Ya Allah. Misi kemanusiaan kami adalah aman, tanpa kekerasan dan sepenuhnya mematuhi undang-undang antarabangsa. Saya merayu dengan penuh segera kepada kerajaan Malaysia untuk menuntut pembebasan saya serta-merta dan tanpa syarat. Ya Allah. Siap mati, geng, mereka, geng. My name is Nifarahin Romli. I am a citizen of Malaysia. If you're watching this video, it means I've been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was peaceful, non-violent, and fully in compliance with international law. I urgently appeal to the Malaysia government, especially Yang Amat Berhormat Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, to demand my immediate and unconditional release. Ya Allah. So, sebelum tertangkap tentara Israel ini memang mereka sudah siap mati lah, geng ya. Mereka menyiapkan video ini dengan skrip kata-kata yang hampir sama semua, geng ya. Farahli, ya Allah, ya Robi, ya Allah. Ya Allah, Kak Farahli. Oke, geng. Next. Ini dia. Zizi Kirana. I am a citizen of Malaysia. If you're watching this video, it means I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was peaceful, non-violent, and fully in compliance with international law. I urgently appeal to Malaysia government, especially Yang Amat Berhormat Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, to demand my immediate and unconditional release. Thank you. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Kak Zizi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah. Geng, kalau Kak Zizi Kirana ini udah lama aku tahu lah, geng ya. Udah lama ini beliau selalu stand ya, berdiri dengan Palestina, geng. Tapi aku nggak nyangka, geng. Ya Allah, ini gimana kelanjutannya, geng? Gimana ini? Hah? Macam mana, geng, tindakan dari kerajaan Malaysia, geng? Ya, PMX, gimana nih PMX? Ini ada rakyat kamu nih. Ya Allah, makbulkanlah doa kami semua, ya Allah. Selamatkanlah mereka semua, ya Allah, ya Allah. Allah Akbar, ya Allah. Oke, geng.
Selain di sini masih ada banyak, geng. Next video. My Nah, name is Muhammad Zulfadli bin Khairuddin. I am a citizen of Malaysia. If you are watching this video, ini kapal it means serius nih. I have been abducted and taken against my will by Israeli force. Our humanitarian mission was peaceful, non-violent, and fully in compliance with international law. I urgently appeal to Malaysia government, especially Yang Amat Berhormat Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, to demand my immediate and unconditional release. Thank you. My name is Muhammad Rushdi bin Ramli. I am a citizen of Malaysia. If you are watching this video, it means I've been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was peaceful, non-violence, and fully in compliance with international law. I urgently appeal to Malaysia government, especially Yang Amat Berhormat Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim, to demand my immediate and unconditional release. Thank you. My name is Musa Nuwairi Kamaruzzaman. Musa. I am citizen of Malaysia. If you are watching this video, it means I have been abducted and taken against my will. Hampir sama by semua, Israeli geng, ya forces. kata-katanya. Our humanitarian mission was peaceful, non-violent, and fully in compliance with international law. I urgently appeal to Malaysia government, especially Yang Amat Berhormat Prime Minister of Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, to demand my immediate and unconditional release. Thank you. My name is Sul Aidil. I am citizen of Malaysia. If you are watching this video, it means I have been abducted and taken against my will by Israeli force. Our humanitarian mission was peaceful, non-violent, and fully in compliance with international law. I urgently appeal to Malaysia government, especially Yang Amat Berhormat Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, to demand my immediate and unconditional release. Thank you. My name is Aduh, Ilya Kak. Balkis binti Suhaimi. I am a citizen of Balkis. Malaysia. If you are watching this video, it means I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was peaceful, non-violent, and fully in compliance with international law. I urgently appeal to Malaysia government, especially Yang Amat Berhormat Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, to demand my immediate and unconditional release. Thank you. Ini nama kak ini malah sama dengan nama anak saya, geng. Balkis, ya Allah. Geng, itu artinya orang-orang yang sudah siap berangkat, ya, berangkat ke Palestina. Itu maknanya mereka udah siap mati, geng. Serius. Semoga dipermudah urusan mereka, geng. Hebat, geng, semangat dan perjuangannya itu, geng. Kita hanya bisa berdoa, geng, ya Allah. Satu usaha yang sangat berani dan penuh makna, geng. Ini My ada name lagi is nih. Muhammad Haikal bin Abdullah. I am a citizen of Malaysia. If you are watching this video, it means I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was peaceful, non-violent, and fully in compliance with international law. I urgently appeal to Malaysia government, especially Yang Amat Berhormat Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, to demand my immediate and unconditional release. Thank you. My name is Muhammad Muaz bin Zainal Abidin. I am a citizen of Malaysia. If you are watching this video, it means I have been abducted and taken against my will by Israeli force. Our humanitarian mission was peaceful, non-violent, and fully in compliance with international law. I urgently appeal to Malaysia government, especially Yang Amat Berhormat Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, to demand my immediate and unconditional release. Thank you. Ternyata aka-aka abang-abang ini berbeda-beda kapal, ya. Kalau abang Muazzena ini ada di kapal Sirius. Lalu untuk abang ini, ya, Haikal sama juga di kapal Sirius, ya. Lalu Kak Balkis ini, geng, di kapal Alma, geng, ya. Ya Allah, Kak. Lalu lanjut lagi, geng. Nah, ini sama dengan Balkis kapal Alma juga, ya, Sul Aidil. Lalu abang ini, geng, abang Musa kapal Alma.
Lalu ini geng Rusdi ya, Rusidi bin Ramli di kapal Sirius ya. Sirius. Lalu ini juga sama di kapal Sirius ya, Zulfadli Hairudin geng. Lalu Kak Zizi Kirana ini ada di kapal Hyuga atau kapal Huga lah ya. Agak lain nih daripada yang kita lihat tadi geng ya. Lalu oke, Kak Farali ini kapal Grande Blue ya. Lalu ini dia Denis Nazram ya, sama dengan yang tadi di Grande Blue. Nah, kalau yang ini ya Kak Heliza Helmi ini di kapal Hayo ya. Ya Allah. Lalu yang terakhir tadi geng sama juga kapal Hayo ya, Haswani Helmi. Ya Allah. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Geng. Ya Allah, aku nggak tahu harus ngomong apa geng. Tapi jelas itulah ya, memang gila ini Israel ini ya. Mereka ini apa ya, tidak bisa melihat orang senang. Ya kan, kita bantu Palestina tapi Israel yang koyak, Israel yang nampak tak suka ini. Apa benda lah geng, ya Allah. So gimana geng menurut komentar kalian ya? Boleh-bolehlah komen di ruang komentar geng. Boleh komen di ruang komentar. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullah. And then ini dia satu video terakhir geng. Saya kutip dari Malaysia GZ ya. Wajah 17 rakyat Malaysia dipercaya ditahan Israel ketika misi global Sumut Flotilla ke Gaza. Nah, ini sudah kita lihat ya Allah. Nah, ini kapal-kapalnya ya, Estrella ya, lalu ini Estrella juga Norazman, Muhammad Asmawi ya, Alma, ini Ilya Balkis tadi yang kita lihat tadi geng, Sul Aidit ya, Kak Zizi Kirana. Ya Allah. Ada apa ini, Ardel ya. Nah ini. Ya Allah ya Rabbi, Farahli, Denis Rusidi ya. Ya Allah, kapal Sirius Zulfadli ya. Ya Allah geng, misi dorang semuanya udah berjaya pun geng ya, dorang udah buka mata dunia ya. Semoga mereka selamat pulang geng. So ya, kita hanya bisa menunggu tindakan Prime Minister ya, yaitu PMX ya, Anwar Ibrahim nanti seperti apa up to date-nya. Insya Allah nanti akan saya buat video lagi geng ya, macam mana up to date tentang penahanan rakyat Malaysia nih geng ya. Ya Allah ya Allah. Oke geng, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa dikongsi ya, di share videonya geng. Saya juga tahunya ini dikarenakan ya karena kawan-kawan juga lah ya, dari di Instagram itu cukup banyak sekali geng ya. So saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik di video sama di video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silakan kirim link videonya di Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia, we love Palestine. Bye bye geng.